What is the highest grossing movie of all time? Titanic. Avatar. ሶስታችንም ብለን አንጀሩጂ እኛ ሶስታችንን ብለን Which singer is known as King of Pop? ማይክል ጃክሰን Alvin. I said Queen, not King. ሻኒያ ትዊን Madonna. ሸረን ዲዮን አይ ቅጣትማ ያስፈልጋል። መሮጥ እኮ ቅጣት ነው። አንተ መሮጥ አለበት። እሺ ኧረ ይሄ ግን ፌር ላይሆን ይችላል፣ ግን በቃ የመጣውን ነው። In the TV show Friends, how many times did Ross Geller get divorced? 3. ሁለታችሁ ስላላችሁ ጆ ነው። ይሄ ጆ ካልመለስ እምሽ ትመልሰዋለሽ ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄ ጆን ካልመለስ ሩድ ይሻላል። What does HTTP stand for in a website address? Hypertext Markup Protocol. Hyper transfer. አልመለሰም። Hyper transfer text protocol. Hyper transfer text protocol. እሱ መልሷል። ሳይመልስ እኮ ሄዳችሁት እንደ ይብላው ሳይመልስ ቁርጣችሁ What company originally manufactured the famous Walkman portable cassette player? Sony. Yes. Chicken ብቻ ነው ግን የመረጠች popularized the stories format. Instagram. Facebook. Emo. WhatsApp. What is Telegram. What is this? Google. Snapchat. ብላ chicken ብላ በቃሽ አስቀምጣት እሷ How many bones do sharks have in their bodies? 21 None. Hidu. በቃ ሁለት ፒዛ አንድ ቺክን እንዴት አድርጎ ቤታፉ እሺ ቀጥይ ይለያል ቡቡ ከመለሽ ቆይተሻል አሁን ቺክን በላው የሆነ ነገር በልሽ እሺ which country has the most natural lakes in the world? ካናዳ What country was the game of chess invented? German. Czech Republic. Country? Japan. Kasparov is no. England. I don't know. Game of chess? It's in Asia. China. Japan. Indonesia? Korea. Philippines? Korea. South Korea. China. ማጠብቁት ነው South Korea? ማጠብቁት Nepal. India ነው እኔ ግን በከመት ብዬንም በሉ ብዙ እንትን ብያለሁ ግን ቅምሽኝ Which planet in our solar system spins backward compared to the others? Jupiter. Earth. Mars. Venus. Planet. How ይላል እሱ ይከራከራ ወይኔ ኧረ እኔ ብቻ ነኝ የምሮጠው እንዴ ምንድን ነው ሞታችሁ በስመ አብ አላማችሁ ይብቃችሁ ተሸነፉና ጊቭ አፕ አታረጉ No. እሺ ያጠቃሽ ምን ጀመርካችሁ ልጨርስ Which country is the largest producer of coffee beans in the world? Colombia. Brazil. ያዥ
ምንድነው አስቀምጥ እንጂ አንተ እሺ What? ግን ቺክን የተያዘ ማለቅ አለበት ማለት አዎ አጀምሬና እኔ ጨርሰኩት ጀመርኩት ነው ጨርሰኩት What structural ingredient makes bread dough? Yes. ሰማሽ What's the primary flavor of the liquor known as kahlu? Coffee. Coffee. ሳይበላ ይሮጥ መችሽ What is the closest star to planet Earth? What? Mars. The closest star. Sun. Mercury. Sun. Sun. Eat it. Which human internal organ is capable of completely regenerating itself? Liver. Lang. Liver. እንዴ አለቀ አለቀማችሁ ደግሞ ወርስ ነው አለቀ እኮ በቃ ይለቀ ነው ፍሩት ካይ ዝም ብለን ብላ ቺፕስ ማለት በቃ እንዴ ተቆማችሁ